Guys, mga Tommy guys sa Pulangi River guys. Kay manguha mi dito og kuan kaning tilaubon. Mo ni dalan paingon dito guys sa corn farm. Mangawat mi dito guys. Tara mga corn guys. Ngawat mi dito og corn. Sunday mga kabaday. Street na lang bakasyon guys kay wala hinayak sa Ispan. hinayak ni guys. So wala na ablihay ni. Ugma na ni guys. Agay. Ara guys, habit na mahungan ang kanal guys. Okay, so Pili lang ka sa mais guys kung aka na namanay na dagko. Oh, gapo kayong view guys. Oh, kitang Robinson guys to. Mag-shopping na siguro Wilahos guys. Okay, kita na yung Robinson. Guys, mao na yung area guys. Amo ang kawatanan og mais guys. Di ba kami kasapanan ni Stagia guys. Kaya papulangi ta karon guys, pulangi. Oh, pulangi. Magpapulangi mi karon guys. Okay. Kuan, pulangi ang pig. This is it guys. this is it. That's it. Mo down namin, down. Kaya mangita mi og tilaubon. Okay. Pilihan yung pilitan lang ng gahe guys. No, man kahibog kuan diba? Sige. Pag kuan mo kay Tilaob hunting guys. tilaob hunting kay ako yung videographer guys. Okay. Oh, hapit guys. Hapit. Ambak guys. Spiderman. Pasing bagambak raw maset ta dia. Dili man si ambak. Sos dakuha kay guys. Dakuha kay inambakan guys. So magsugod nami guys. Sugod nami og kuha. Tilaob. Tilaob hunting guys. Tagduha man kabukli magkuha. May kayo mga hunting si Babs guys.